continue to phase number 3. Okay, phase number 3 is a design. What is the design? Design consists of two major activities. Acquired hardware and software. So this is the first major activities. Number 1, acquired hardware and software, and number 2, develop all the details of the new or modified information system. Okay, yang ini details. Detail ni bermaksud dia punya komponen-komponen yang ada di dalam komponen-komponen yang ada untuk membina software. Okey, itu dipanggil sebagai details. Okey, yang ni hardware and software ni tahulah kan, hardware and software kan. So kalau kita nak buat software kan, perlu ada software dan hardware untuk kita develop software yang lain. Okey. Alright, acquired hardware and software to identify hardware and software requirements of new or modified system. Okey, untuk membina sistem, saya sebut tadi perlu ada software untuk kita develop sistem dan perlu ada hardware yang sesuai untuk develop sistem. Hardware contoh dia adalah seperti server, hard disk, capacity hard disk, memories, mungkin dia nak upgrade memories. Okay. Software contoh dia adalah mungkin programming editor ataupun new operating system, Linux dan sebagainya. Itu software. So bagaimana nak mendapatkan software? There is a 4 ways how to acquire hardware and software. So ways yang pertama, talk with other system analyst. Ini kita kena tanya kepada yang pakar. So this is system analyst. System analyst is a person, person yang expert tentang software and hardware. And then kita buat research. Research dah melalui website. Research melalui website tentang requirement hardware and software. And then number 3, when visit vendors stores, then kita pergi kepada store ataupun kedai-kedai hardware and software lah. Okay. And then the last one is masih lagi research. Research melalui journal. Journals, newspapers and magazines. So ada 4 cara lah untuk kita dapatkan information mengenai hardware and software. The second major activities. Develop all of details about a new system or modified system. So activities yang pertama adalah designing the system. Designing the system diterbagi pada 3 1, 2 dan 3. Kita nak design database 1, and then design input and output design ataupun UI design. UI is a user interface. UI stand for user interface. User interface is included menu, screen size, report form dan sebagainya lah. And then the last one is program design. So the whole software. The process of the software from daripada start sampailah dia exit. Itu designing the system. Itu activities dia. Kemudian dalam activities ini juga develop prototype ataupun mockup. Yang ini kita buat develop prototype. Maksud dia bangunkan sistem yang berfungsi tapi belum siap. Faham Sistem berfungsi, sistem dah berfungsi dengan baik tapi masih lagi di dalam tempoh percubaan. That is prototype. What is mockup? Mockup is a sample system. Dia buat satu software yang sama juga, input sama, output sama, dan dia menggunakan data yang sama. Tapi belum lagi 100% finish.
Prototype is a model ataupun copy daripada software itu, tetapi dia adalah untuk sistem yang not 100% finish. Okay. So actually mockup dan prototype ni dia lebih kurang sama je. Okay, phase yang keempat implementations. Okay, setelah selesai phase 1, selesai phase 1, selesai phase 2, selesai phase 3, and then mulalah dengan implementations. Implementation ni sangat penting lah. Implementation ni, the purpose is to construct a new or modified system then deliver. Okay. Setelah dah ada dapat requirement semua benda kita nak buat, barulah kita duduk depan komputer dan buat programming. So masa inilah dia buat programming. Okay, so ada ada 4 major activities in the implementation phase. Okay, the first one is develop programs. Inilah kita buat programming, nanti saya akan detailkan. Okay, setelah programs ataupun software itu siap, kemudian dia kena install, kemudian dia kena test. Okay, mula develop software guna programming language, and then siap saja software itu, so dia akan install, dan siap saja install, dia akan pergi test, dan selesai install dan test dah okey semua, running cantik, baru dia akan train users. Okay, bila dia train users, user dah pandai, barulah dia convert dekat site. Convert maknanya yang lama dibuang, gantikan software yang baru yang dibuat tadi. Okay, itulah conversions. Okay, so kita pergi yang pertama, iaitu develop the programs. Okay, aktiviti yang develop programs yang ada di dalam developing the programs is programmers. Okay, programmer write or modified program from the program specifications. Yang ini yang daripada design tadi. Okay, daripada design tadi. So daripada design tadi, programmer akan buat programs. So normally programmer use programming language. Yang kita akan buat pada semester 2 nanti ya, programming language. Develop such to develop the software such as C++, Java, and etc. Itu adalah aktiviti untuk develop the programs. Okay, setelah selesai, barulah dia akan install dan test. Okay, tadi dah develop, dah siap, kemudian dia akan install. So there is 4 types of testing method. Yang ni kena ingat ni sebab ni pernah masuk exam . Okay, yang pertama unit test, system test, integration test, and acceptance test. What is different between all these testings? Okay, kita tengok pada unit test. Unit test verifies that each individual program or object work by itself. Okay, so yang program tersebut mestilah berfungsi. Bila kita develop software, bukan hanya software itu saja berfungsi, tapi di dalam software itu mungkin ada banyak modul, ada banyak pecahan. Contohnya macam kamu punya hello world.mark tu, okay. So dalam tu ada markah PB, ada markah exercise, ada attendance. Itulah dia punya modul-modul dia. Itulah objek dia. Exercise lain, PB lain, kemudian attendance lain. So make sure semua program tu berjalan dengan baik. Okay. Yang kedua, system test. All programs in application work together. Okay, yang ini software yang kita buat tu apabila dia generate PDF. Contoh apabila generate PDF, dan PDF tu mestilah berfungsi dengan baik. Itu maksud dia. So dia boleh calibrate dengan aplikasi-aplikasi ataupun software yang lain. Okay, software kita buat, tapi dalam tu mungkin ada laporan. Laporan tu pula kita akan convert kepada PDF. Itu sudah ada collaboration antara PDF dengan software. Okay, itu system test.
Integration test ni pun lebih kurang sama macam system test. Okay, integrations. Application should be work with other applications. So the software that we develop should be works with other applications. Contoh yang tadilah, so kita nak buat report PDF, so dia mesti berfungsi dengan baik apabila dia berada di PDF punya software. Okay, acceptance test, dia boleh menerima data. Ini lebih kepada logic error. Okay, check the new system to ensure that it works with actual data. So dia akan mengeluarkan, dia akan generate report. Okay, dia akan generate report based on data-data yang sebenar, based on actual data. Dan report tu adalah report yang betul, yang tepat. Okay, so dia tidak ada kesilapan pada report yang dijanakan. Okay, report tu based on data. Okay, itu adalah activities yang kedua, major activities yang kedua. Okay, untuk major activity yang ketiga, train users. So apabila sudah test, sudah install, barulah kita train users. Okay, so ada tiga cara untuk train users. Yang pertama, one-on-one session. Okay, face to face lah ni. Yang kedua, classroom lectures macam sekarang ni kita buat. Dia akan tunjukkan bagaimana nak menggunakan software itu. Okay, web-based training. So dia yang web-based training ni, vendor ataupun developer akan masukkan manual guide di website dan users akan download dan akan follow satu demi satu. Macam yang kamu buat di kelas lab. Okay, itu adalah train users. Dan yang terakhir, apabila user sudah di-train, well trained, so sistem tersebut bermulalah untuk di-convert. Okay, convert ni maksud dia, software yang kita buat, kita akan masukkan ke dalam komputer dan sistem yang lama tu kita akan buang. Itu maksud dia. Okay, that is conversions. So ada empat method untuk kita convert. Ada 4 method. Okay, yang pertama direct conversions, yang kedua parallel conversions, yang ketiga pilot conversions dan yang keempat phase conversions. So apa maksud semua ni? Okay, kita tengok direct conversions. Direct conversions maknanya apa? Kita install software yang baru tadi kita buat, install dalam komputer, kemudian dah install, software lama kita buang terus. That is direct conversions. Okay. Parallel conversions. Parallel conversion kita install yang baru. Software yang baru kita install, software yang lama kita kekalkan. Dua-dua akan berjalan seperti biasa. Dan output kedua-dua software ni akan dibandingkan, dan jika tak okey, jika output dia berbeza, ada something wrong tentang sistem yang baru, dan repair semula sistem yang baru, install semula. Dan jika kedua-dua output dia sama, dan kebolehpercayaan dia tinggi, dan yang lama tu akan dibuang dan digunakan sistem yang baru. That is parallel conversions. Okay. Kemudian kita pergi kepada conversion yang ketiga, pilot. Okay, pilot conversion ni biasanya dia install dalam satu organisasi. Dia akan pilih satu komputer sebagai pilot test. Okay, satu saja komputer, satu saja lokasi untuk dia install sistem baru. Okay. Setelah dia install sistem yang baru di satu location, contohnya di tingkat 3 contohnya. Kemudian apabila sistem itu berfungsi dengan baik di tingkat 3, dan barulah dia install keseluruhan organisasi tersebut. Dan yang lama dia akan buang. Okay. Phase conversion lebih kurang sama macam pilot conversion juga. Okay. So kita ada empat conversions, 4 types of conversions: direct, parallel, pilot and phase. So kena ingatlah ni. Okay, next phase yang terakhir adalah maintenance. Okay.
Maintenance ni selalu keluar exam purpose. What is the purpose of the maintenance? To provide ongoing assistance for the system and its users after the system is implemented. After the system is installed. After the system is kita dah install pada semua tempat di dalam organisasi. Okay, software tu dah install. So kita kena buat maintenance. Jangan tinggal begitu sahajalah. So fungsi dia adalah to provide ongoing assistance. So supaya users tidak menghadapi masalah selepas itu. Okay. Kita dah install, kita dah test, kita dah train, and then kita dah convert yang lama kita dah buang semua software yang baru, dan tugas seterusnya adalah untuk buat maintenance. Okay, maintenance dia ada 3 types of maintenance. Okay. 3 types of maintenance, iaitu perform maintenance activities, monitor system performance, and access system security. So apa ketiga-tiga ni? So kita akan bagi detail. Yang pertama, perform maintenance activities. Okay, dalam maintenance activities, tujuan dia adalah untuk fix error. Okay, ini yang pertama sekali to fix error. Sistem software yang diguna mungkin ada error. So maintenance ini adalah untuk fixing the error. Dan yang kedua, sistem yang tidak stabil. Okay, so this is the purpose of maintenance activities, fixing the error and stabilize the systems. Okay. So apa activities? Aktiviti dia ada 2. Yang pertama corrective maintenance dan yang kedua adaptive maintenance. Kita ingat ni. Corrective and adaptive. Okay, what is corrective? Corrective is to fix software failures. Itu corrective maintenance. Software tidak berfungsi dengan baik dan dibuat corrections. Yang kedua, adaptive maintenance. Adaptive maintenance change the system requirements after system delivery. Change the system requirements. Contohnya ada satu function dia tidak memenuhi keperluan users. And then syarikat kena buat adaptive maintenance. Dia tidak fail. Sistem tidak fail. Sistem berfungsi dengan baik, cumanya dia ada logic error kat situ. Okay, users tak dapat, for example, users cannot produce the reports, the profit reports, monthly profit reports. So kat situlah kita kena buat adaptive maintenance. Tapi kalau software itu tiba-tiba ada bugs, ada error, hang, and then tiba-tiba dia shut down, okay, and then itu dipanggil, itu barulah kita buat corrective maintenance. Dapat Okay guys. Okay sir. Okay sir. Okay. Itu yang pertama. The first major activities. Perform maintenance activities. Okay. So kena ingat the purpose to fix an error, to stabilize the system. Okay, activities dia corrective maintenance and adaptive maintenance. So ada 2. Okay, dia bezakan bezakan antara corrective maintenance. What is the corrective maintenance and what is adaptive maintenance? So 2 ni benda yang berbeza. Okay, major activities number 2, monitor system performance. Okay, what is the purpose of monitoring system performance? Okay, is make sure all elements of the software or information system secured from threats. Ni yang penting. Secured from threats. It means the software should be free from virus, free from spyware, and free from other malicious software. Ini tujuan untuk monitor system performance. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, to gain efficient response time from the system. Okey.
sistem mesti berfungsi dengan baik. Bila perkataan berfungsi tu ada banyak dia punya huraian-huraian dia. So inilah salah satu pada huraian dia. Okay. Efficient, respond, time. Okay, apakah aktiviti yang dibuat dalam monitor? Monitor sistem performance, perform perfective maintenance. Ada satu saja. Activities. Okay, monitor sistem performance, perform perfective maintenance. Okay. To investigate solutions to make the system more efficient. Itulah dia punya aktiviti di dalam monitor system performance. Okay. So yang tadi ada dua activities iaitu adaptive dan juga corrective. So yang kedua ni monitor system performance ada satu iaitu perfective maintenance. So ada 3 maintenance yang dibuat. Adaptive, corrective and perfective. Okay. Baik. Major activity number 3 is access system security. Okay, what is the purpose for accessing system security? The purpose number 1 is to improve the security on data. The data should be high secured. Okay, data and information should be high secured. Yang kedua, to improve the security on computing resources. Computing resources ni supaya tidak boleh di-hack. Server tidak boleh di-hack. Server tidak boleh dimasuki virus. Server tidak boleh dijangkiti oleh worm, malicious software dan sebagainya. Okay. Okay, so who participates in the system development life cycle? Baik, yang ini. Okay, ini berada di planning. Okay, so ni should be berada di phase 1. Okay, so phase 1 ni pernah keluar exam yang role ini. Role ni pernah keluar exam. Okay, kita cek balik, kita ambil dia roles Role steering committee itu project manager. Ni bos lah, owner. Saya dah sebut semalam kan. Kemudian yang kedua, ini adalah system analyst, network engineer, IT officer, project manager. So dia conduct preliminary investigations and perform detailed analysis. Dia buat. Okay. Kemudian yang ketiga, acquired hardware, develop detail system. Okay, ini phase 3. Ini phase 2. Ini phase 1. Okay, kita cek balik . Phase 1 ada 4 activities. Okay, activity dia schedule, tracking progress, development team, develop team, allocate resources. Okay, so dia punya siapa yang bertanggungjawab ialah project manager. Okay, untuk phase yang kedua, P2, phase yang kedua. So, ada 2 major activities, conduct preliminary investigations dan perform detail analysis. Okay, ini yang kemarin yang kemarin. Ada 2 major activities. So, sub-activities, gathering information, do some feasibility study, drawing diagram, recommend a solution. So all these thing is activities for phase 2. So siapa yang bertanggungjawab terhadap phase 2? Ini orang-orang dia. System analyst, network engineer, IT officer and project manager. So mereka ni lah yang berada di dalam phase 2. Then going to the phase 3. So major activities ada 2, acquired hardware and software and develop details of new system. New software or modified software. Okay, sub-activities. This one, sub-activities. Identify hardware and software. Requirements. Prototype. Simulations. Model and mockup. Okay, so dalam kita punya nota kita cuma ada prototype dan model saja. Prototype and mockup saja. Tapi dia ada simulations dan dia ada juga model. Okay, model and simulations. Tambahkan Okay, siapa yang bertanggungjawab terhadap aktiviti ini? Siapa yang buat aktiviti ini? Siapa yang melakukan aktiviti ini? Mereka adalah system architect,
hardware, software supplier, network engineer and project manager. Okay. Phase number 4. What is the activity for phase number 4? Develop the programs, install and test new system, train users and convert the new system. Ini major activities untuk phase 4. And then sub activities, write or modified program, write programs or write the software using programming language. Testing, deploy means install. Okay, train users, install new system. So all these things is in the phase 4. Okay, siapa yang bertanggungjawab terhadap aktiviti ni adalah developer and designer. Such as programmer akan buat program using programming language. Webmaster, web designer, system developer, database developer, database designer dan sebagainya. Mereka inilah yang buat develop programs. Okay, phase number 5. Ini yang terakhir. Phase number 5, dia ada dua activities, performing maintenance activities and monitor system performance, access system security. Ada 3. Perform maintenance, monitor system, access system. Perform maintenance dia ada adaptive and corrective. Monitor system dia ada proactive maintenance. Okay, so apa tugas dia adalah fix error. Itulah fix error, securing the data. Itulah aktiviti dia. And then siapa yang bertanggungjawab terhadap kerja-kerja ini, aktiviti ini ialah developers, tester, user sendiri dan project managers. So ini adalah summary system development life cycle.